أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كزي وتكوفو mafundi watu wababahatu wazazahatu wanashohatu wanama wanzani wakumuri mawatwania assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sikusudi masihu ya leo yanu baada de mahadisi mwana mazuki wangu Abdalla Abdu Hassan Agwa ya yaonesa hauka wakomori wakahu mlinda kabisa wajua mushilie awenge baada ramwishilia ikamhimu oka siraka umishilia rionese ezahatu fikra qabli ya rahane ja rongo za mobonze ngamjirongo zo mimi niwonese usikitifu wahangu ni huzuni ya hangu ne hamu wikayao ngaminiyo usiku lelo hauka tizalwa mijimili mitukufu ya ilmu na ustaarabu na sheo lelo emijinu ijairendwa hama misiru itona wanru itona wastaarabu itona mvu itona wanadamu ile kriminali la zali lipuwa wanru wajawari hitwa abiri hende zahe harudi haritezesher hari meprize eluhayahe mnaswara zabari uleme gurulonu wa unu ekemda bonde sizwale pahalahe hawembwa yahe mdungu fungwa lelo ngabo roho ikayao zisimbushia ikomori roho wikayao rika wadzimanizo rika uhadisi rika utsabuha wakausaidia mijia hatu warita furaha ozingoni hatu no moroho ni hatu lelo ze roho hizo zitolwa amamba indwitsona mana owandu adaza karijaone seze mvuza hatu karijaone sa eankilia hatu karijaone sa ustaarabu hatu karijaone sa zemaliza hatu sharidaza mwanadamu woi hariraria haringa abo baadhi ya wandu boko ngedaenao nguwaniko wanathumuni haungwa uhazini na wao ndio kabla zimu msomo wao uombali hauka yode capacité ne eze diplomu za hao ne maarifa hao ya watahazini shati haumesi wanadamu wao ngwao ramtsana ratasira masihu dawana azali sha azali katua waza ukawan wanadamu hauka enge haka wawaza hajona ukana undomji wa wanama undomji wikayao maudu ngamjukanzane dena ta hewandu wanivoti haundemiji wikayao wandu wanivoti ndo banuledo omji wa hangu ikayao sonti piasi uvumbuwa mitsami huli mjini ikayao nge Julian Hole zina lahi kibla
ikayao nge julao o wandu wa iruma eze sedma becheki no wamdunga wandu wa jowe tarikhi wandu wa jowe ustaarabu wandu wa jowe makadri waho omji mtukufunu habati mbi waulidi we mwanyanyao ikayao hakausimbushia enti hasimbushia omji wa hatu ndonondo halisa notabilite ya Komori hafanye ada ya kasina mahami neban hakaharumo skute akausimbushia emashababi omkondo wote mro ukaya febo wa mitami huli mdazena mnayi emi jinge juhao yodai ya ukana emanadamu woyikati mwafaka neti ya hatu ngwambayo ngaranzo mahakama hauka lilatipuhu lilatipaha wadai ezi haki zaho wana hao sharifanya ama emananyasi ilanuni haulawa hafu kezijakaza kifu timba mahakama timba anketi ntiti yatofanyiwa shahaja haka rudi tena yaripo sheo haja habanguriwa shiyo galawa wanu baingi hawa hagalawa nsanu izo kezijajo zima ematozi ya mwananyasi otunda ende yarendo hamamba yinditsona mana yarola hitwa ulawa ya fekwezi haja harengo wataza hatu nuwa baba hatu nuwa nashwa hatu nuwa jomba hatu enda warenge enda wabeha maruja hogalawa hende hawazini sabo hata na wazungu wabiri wende zao hata lelo kabati mbarongo yafanyishiyo egalawa ilati yo mtongo ole ilati ya rahleo ilati yo lima ilati ya tiyo jao ilati ya tiyo mirereni ilandongo wekayao ya henti ya jofaidisha enti yabo kaja jogwe mwanyanyasi ya jiadori dhihaki na ulifanyisa sinema sha tinda si sonti pia abonke ezengo izonge zisikitishao leo tijeri bali wanele ramba ukana ngari tao zikombe rite plage rifanya haina rugorjo zifanya kesina ushilie roho ya mwanyanyasi au kakabati mba hindu baada ya mwanadamu ilona valeur hamade al-Kaaba na mtume hamba ukana al-Kaaba hiyo yote hindu holiho roho ya mwanadamu huko itotobonti la zawalu al-Kaaba ahwan hoka umdanguho umtafanyiho umlao wa al-Kaaba yonyagu rahana roho za mwanadamu hoka ilawe adulma basinga mwambio ni ukana nganyina mwanahanyu kejatosha nganyina wanahanyu wikayao wafanya betizi wafanya zitendo wikayao ilazimu watubisilwa wasomesiwa wapinishelwa wahoprizo Lukmani mwana wazali daina wandu ngubalio wandu wanjia abo o wanawao ekaka mjabeza majuha matsaha maavoka haumaona o wandu wikayao duashuliani hao nizi haki za kibinadamu yambao droit de l'homme basi namprepare mjemzi hoa na hanyu wao ezetwabia Lukmani ya zirendao ekako ajamwambia niso ngamjo yero mabinda ezentuzi jao ekaka mjajuha madai ngabo wandu hafa wawi lazima ulwa wafe ndio wandu hafa haubenta yawi lazima ulwa yafe shanga wandu wahiba ngabo wandu wafanya vihaka ngabo wandu wafanya betizi ngabo wandu wafanya utofa adabu wao utubisi washakari jawabe hopirizo wende waralo hitwa na singa joyo ukana kwa jato waro haizo watukufu sikanzani mwambieni wani ukana riti ulawa ramba siwa staarabu simji mhu siwa ndurulona mvu rikakarikana babinti marjo rumia shahina usiku ya jo jahamvu wa misirini hatu rayuaha ridoju haroba lembi rochawa yatanguwe mtuja awangu hapemba awangu wa Dar es Salaam ajaswa liya mitami huli riro harita wa rimdatu msiru hatu wawaha ezemali zaho wababa hatu na sine zemvuza hatu yabo njajo kazabo no mji wa hangu wasawa ikonika yao harumwe miji ya tezwa sherini ya zali kabati hama ikoni na iho mahala boko hakawiyenshi hakaulala kajaka ulawa iho bahata abasa ya rangamizi zawa na hama bombo maili ya magari hata mpakade ya basa hata mbanke tititi ya tubulwa ntuli la madara udunia ni hamade madara yao wazazi wa ikoni wababa wa ikoni wajomba wa ikoni wanama wa ikoni mashababi msamdi wa semwanyanyanyi hamada gazo emiji pia ngeila niyo zitendwa ni comportement ya azali ekanga wandu wararwalo hazini na wajue yakana kwa hazini he maarifa hayo ke kwa tuya amini shak bainga kwa hazini kwa naulizia likikaridai ya mahakama ya hemwanyanyasi amada gazo nwanyanya ikayao warendo zireo abangenge zisikitishao waki wanasi jana wa ikoni wabengwa ada ili yao mwananyao hamada gazo nwasa waralo hito warendo zireo
riwahunde balao wande wakaumea mbayindu wale shawalati wandu wikaya waroshea mahkama ya wanyanyasi emiji pia ngeanzi hao emazuki watu wambao wastaarabu wale wanazali warenge ngwali bao ushababi unu wa unikamvinyo ohino na bange wambia ukana na mdobirilia batike mrujo anzi haikoni ya ukana azalina lawe kamjashinda matsashia o wana wanu hazi kamjashinda watsashia bursu weda wasoma joando waji kamjashinda watsashia haina baha kitoka yonti shanga mono marenge bange na mvinyo mjemu mwanike wanu haina mdudu anza yanzi ya ukana zenugo zinuka zirendwa wamuwe yafe emba hindu mayuhunda doka selectionewa baandi hauwinji wa mashababi wa ikoni warengwa wadoni kwa mvinyo ohino wenda ofute merde haruma yentini kiki wambao B52 unu msuiba shanga mmoneso au kamitina usawidi yambi ya ukana B52 owenji wale yabo waoa na toto masovaji madelenka wa ikoni ekenga bo mashababi walo kontro ya zeto biazim ikaula zimu wajibenwe wambe ezakweli haizu ngarimpara oni kwezi yauka azali hadarawi enti kamili azali hadarawa baba hatu wazaza hatu wanasho hatu zefami za hatu wandu wajua baada hiyo kaire hufarano uone miji pia ngwamba utijao garanzo mahakama garanzo rijue ndo bya wanyanyasi wanyanyasi ikeikoni wadaza walala wasihu habari ngabo masovaja au mavayu wanikuwa ziwizili wadobirilia omji atamba tracte ya utwanti ya ukana la mort de notre petit frère Amada Gazon n'a pas de prix shabo koli ngabo ndo wanikiwao robokume hau ambongo hazini o wandu wao kwa naka uparu josuguti wa bauso azaliwa mbetijao ngabo wandu warendo malaba hunu wajawa rengwa wakaurohorwa hari mananyasi zuki watu ya soma shari ya ulo Faransa jokana mdio la piza mdo Faransa yo ufungo hari mwana lamanda mananyasi wajare ngwa banu na omego ni mwondo ambao wasomo ngwa doktora za droit tinde sharia sha dunia tinde sharia sha akhira kabati mbabya irumia upara Suleimana Sujai mjini ikoni mwana wa lieutenant Sujai womri ya Faransa ya jaya soma sharia hatamba ngoda ile ya Madagazo wende wanjia yabo na baadhi ya wandu wika yao wao makadri ya kaulazimu azalia tiparo jo fikiru jaikoni raja fanya mahakama yao haukangene lebe alai nusa benimani dahala ni wao tipia wa mzingisa shaka jawabe nyaka jawalanga kajawawa za ukawa wanadamu wanu wasi zaha ikoni sha emwanahe lukumani gufanyo hizo yanzao na mlinde mabinda yaho wana hanyu walopirizo tena aukayoti kadwa mwando leo tikadwa bili ikoni irondo msiru vaheo wato ujua zehali wakodo waliyo watoto wakangwa wawade watoto wakangwa una gobo la mchi wakentwa doamba ukana ikoni jabali na ikoni irodo kamata mkaulinda mnamana mshe ya tolo ende yaso Mwenyezi Mungu na muhifadhi ya njeze watuka hamada ye mwana wafundi Yunusa Haifa binti Yunus madike abo ekehende gusomo bonze ekamtona ka ola tutwa ura la hitwa ola jirani wa hamada gazo abo mtojujua tena mfanya hamadi zo mafana abonge na mmoneha yake wabakisha babi mzima ikoni usikwa maudu ya onoso utukifu bangari tambi hao nyoti pia ni waikoni na mitami huli ngamjua ukana kabati ujua mbaya ni wonaru maparte waru mabunjilo da parte yao shanga mtambiho huwana mawarolo hitwa watoma haka maifasirabo maudu na ulowa ngamjo usikitisha mzaza hangu wakwa ngamjo da mado zina ne ujoni uwa na uo ti ubinadamu Mwenyezi Mungu harambia ni maulama umswaliza harume misiri ya juma ya hatu hiyo watawanu wala albirru wattaqwa wala tawanu wala alithmi wal udwan abenge ekaka mjafanya namna hiyo ngamwambio wazazi haina mzazi uliona mwana pirizo komori Lukmani ngubalo grupu hanjia hende hangamiza wandu ngabo wandu watawo ngabo wandu watutawo nambiye o ananyasi wa heda ula haki ngambauso Abdalla Abdu Hassan Agwaban nwambie ukana ewabili maho Muhammad mana hendo faho pirizo juzi haukahabaliliwa haka etufe na wala mdu wakonge mmade ikaula zimu usiku lelo usiku wangu mtukufu wamba wewe de raisi waho shababi waho kombozi wahe daula haq abolelo likaulila hamuoni upange strategy yauka dizo wadwa mbio wandu wakaulinda hizo yaukana ikaupaze miwani yabo zenonge zifanyishi hao likaulinda ikewewe uprepare wandu wamba ukana
zinde ze seluli za hao hauka wede imam ngorongo ki imam yabo lelo haina mndu mabukana na mjuhe nga mpare miji yabo kuna ujo pare miji hamada mifakhar ntona selule shanga mwano mbwana waja hunu ngabu video nloni yobanu na mafoto nlona yobanu mafoto yanu nga mjoka yanu mengo ni mesha tongeza fakiri wacha mtadabi yalo pre ya bengo ndo hitwa tikada mina wanama mimi de na jitowa wa mando nenda na kaunta abolelo mimana shewaho naishi ya kwangu rongo wedo amana waho shababi abolelo iyo ikaulindwa ya ukana wafanyishiha nidhamu na stratégie immédiatement ya ze paroliza hao wanduwa njia en exécution ya action yabo huonesa yokana wedo upeze ngasolingoni angalia o wandu wakauangalia yabo wandu wao wakaulinda stratégie zantine ngardoka kutina jeshi sha ngabona mna ya uhadisi ya ukana tizamba juzi ya ukam nation demtiti yoba swambenku na sindalo yofuma junia timpaka ikemru gena kalashnikov timpaka ikemru gena masoha ya uka ya juse o wananti ya ukana ngebidio rijuhe ngabo wajeni wenji harumwanti ya lazimu wahisi ya ukana e situation yo sava pa ngebidio ri déplacer hayo bana wenge bidio ya roho wenji watu wanza walisaidie shena mneti ilio wandu wadazanize shughuli nezenteho iyo keja kaubidi wandu wahunde wandu wadunga uri parwa bakana ngeka mjahunu kabati garanti avec e comportement riwana wenu kabati garanti ya ukane ke diaspora ijanga mjogu wadunga hauka e ulokari biyo uzima halafu ese kuri jai saidi ya izima munda yabo rikantari mwambie ni bani okana gelazimiyo ike ezendo kwa zamba zimu hoshele wabo trasi beke msopare nibo trasi nga mjogu wana wandu wa mjilia nibo jioni no bo masivu haina mahala jo kaya ngari jo juhari mangariye e kako elinga jina hamu sheka ndu kwafanya hama wandu waloa wadi wanzo watu wabule hanyo wamba jo kwele dala olinu jo ubona kwa tutaha abo mdugo jona te mwade ola yafiye wetanda ju wandu wabile wendesa o watu wamjuse ndo wamtihe yabo ye ukozo yede ya jo tende sha eba enamna limona oni mozina enamna limona oni no mdemi yale koti enamna limona oni bali wanazigumo washashwa roho hao mumstakbili nemano tablo wao emba miharuma ya hao nemba iza juba zare ngo zirarilo hobo ntiza kauhamale sona filwara eba waodo wajuka ujuha waridunge karija hungu wachwenda wamikana wala wandu wajenda wafume tuwafumotere baka tujenda radzihe entwabili jeru hangari yiyo titomaya yabo ngabo wandu walindao ya ukana e discours ya ha uzuki wangu dawena ze seluli wika yao nga umuoni wewe demze waho shababi uo yabari kansarambe kwa hindi yabo ngarindao ya ukana wale wa voti za maraisi baada deze asisi zanrabo zila waungulwa mihono waja wafanywa referendum wale wa za maraisi wale wa za madelege wale wa za madepite yabo lelo de yakaulazimu randilo usiku wa lelo banu masihu hunda wotrasi ekakwelinga bo seluli nge video iwonehe ana swange dubao yo hamba na tadahur selmiyan nous manifestons pacifiquement kabati jondi hana armu kabati jondi hana mbayo kabati pirizo o walo yabo wajaya kana ushindore amase emiji ontipi iyo strategia ukana ebanda de discours ya haho umtukufu eyi evalue waje hauka hunu haina katiba lumdu mhimu ya rongoa wanduka anti wa decortique watundu waelewa eyi fanya impact harumai population hawandu waishia ola mzee hapo ze miwani ola mzee hababo lelo za unjia zinjie wandu wadazi wala lewasiwe wadu ambange kamja jere iseiho aina mdaji warugani mjazahi na mbaba ebo masihu azalia jambe kumfaku garanti assurance ya nywandu mlokomori ezendo za jiri majiwanya nyasi wasawa wafungo wasawa tawa mtona maji mtona mwenje mtona msomo assurance garanti ndia ukana ngamjo jarirungane huenda biti salam garendo rafea bo pia awazali ende sahe rizingarwa joba kiabo watoto wahi watawa wa hukumu hindi ilo lele suala la lazimu haina manadamu yalifikiri yabasi kanzana behindi nyinyi wandu mloko morinyo tipia les criminels ila azali liro hangilo nzuwani lamba ngelendao abanga mjwa wizo ya dungo ida yenda nzuwani
e wanyanyanyi watawa walo banu emana mafungulo mlio abatalelo dabo wanu wajahunu nizorambao au kanga sina mahamidi kabati yashinda manifeste yao singa sihunu gani manifeste yao ebanu ganyazalinga manzauri zeze manifestation jeri fungo wakati yom komanze nyinyi wambe wauru wambe wati jeri wambe watirongo wene wa haraya izo deze makri mazomu zifanyi ebanu gamdono malaba esherumbisha hatu. Il ne faut jamais considérer la gentillesse comme faiblesse. Inuti faiblesse. Unu binadamu shini rumbi yanu mahabaya hatu da sina nkwezi. Haizo likanza mwambia ni vanyo ukana. Mama dunga wena parti ya mado wa uyabili. Wandu wa unga yabo hufungua shango paro telefoni nguhadisi nga wandu wa jawo huo na hapo. Sambi hafungua baruani huabaga wena parti nga njijusi zao nga yabo nga wena jua. Ya wele jua ilo ganyina anda yenda harumaze voti ya baede ya hunda wa mado. Metro Mahamud Munji Barak nga wene parti ya haho nkuu nele bavula haho na mdambi yoka ekemru haparo fungo wake mru hapara retelo abale filmu hisa rijue ya ukana banu karetina wandu ritahe wa nyumeni sheka banu kweli mabaganya parti ya bonga bo numero 1 ngabo numero 2 ngabo numero 3 hata ewangisu yabo haina ujokabo yurengere eleve yafanye action ya bouge ya dise chaque na ukiri mabega nyina parti mzima zinga rabo kabati ujodisa atenswa kiyama yabo na mjue ya ukana ranzilelo kabati ujo wazeze partizani na sisi ngari mtahadharisha woni bana ya uka aina katiri jo jabonga ya disio basi ngari jo ufa ngeze partizani jezamba zindu za hadisi au kanga nyabo nganyina wanyanyanyi wajofanyezi hazi za lazimu mararia mwata plake mwatakle na nyi mjuando ya ukana o wanyanyasi wanu wajoshinda walifanya hizo ranzao rilawe haruma mzingamanyo nele boti rilo ondani hunura baliliwa ngabo wanyanyasi wajonda la kile wajoabu ofirigora tulwa hunu haruma le kiyasi la tulwa hunu ni azali shamharaya ngamtaklea nao yabo atamba kirtasi ngari mona uzomfanya pia shabandizia abingari mwambia ni bani yokana ekako ni nyandu mdo na mabavu nyandu mdo na parti nyandu mdo na famille nyandu mdo na fievu mdo na wanzani basi azali hoja kejabidi ya rejengazi jana niya kejabidi azali ya rejengazi jana niya abdala rongo ngamu mrongozo emahala yaliyo ekako li hakana cellule eze cellule hizo wanazijana hamadu wanazijana wa Senegal wikayao haina kati na wangali wanazijana wa Komori wasoma Senegal eze rongo waba usoma meti useni ya Zamba zila njaona mdulo Komori ya Zamba owazaza hatuelewa sampanyo wabala mziwo nozonti pia ilado usikomana damu uliona roho mwenza irumbi mwenza hari mwenza haya ya bidia juu na uona haya inunu suya imani alhayat shubat min shubat iman haina mdio ulilo mzaza haya watu hata akti ya jiribanda banu wababa hatu waredo hama fule zambuzi wende watu mabasheni mdoba la ziwi na zizira mwedamo watowa hama inumbuzi yendo ya ndari mwamtele ndo kwa mada zila ikaw lazimu aina za ujiri mkomori yende wakati ule abuge mtukufu Abdallah Abdul Hassan Agwa ikaya wewe de rais wao shababi wa ukombozi lelo wapuwa zemiwani wambie makaulu haho para eze seluli izambagizo haina mji uzambie za ukana ranzema siwiyano azalika na ushinda media tuyonti pia tambaze jeshi la ublock wazaze kabatu jokirwa nahe onde waralo hitwa basi osi hango wajodungana na wonti pia lelo karajaka ulinda makaudu lelo garika ulinda zitendwa discours i accompagnewa immédiatement na zitendwa wanika ulazi muti hanti ya ukana hata ujorongoa usikwa lelo basi ngamangalio haina banko elilo ngazija nanzuwani na mwali ike wandu wa isawa so pareni eka kweli zinu seludi eka zinu seludi za phantom eka unu pepo eka unu hawa rongoa bomana nyasi ujivumbuwe ritangani hebatima damina we no wandu rilo batima rwana mbwana inu shabu ketubidi bavumbulu wa seludi bema na ranto vumbu okananga bo seludi koni dabona tuiona emana nto vumbu wa seludi mitamihuli dabona tuiona na bonga mono shomoni ngamono mbude ngamono hamahame ngamono watu amone washid o wandu wangu wafanya act juziri wono mkazi yabo
tina ujua ukafieri tina ujua ujibiwa na minga mmone mabani hangu onti pia waju hangu adaiyo badi mime wa hangu au contraire ça me fait très mal sha itikebala lila sivela bunenje na eza baro hangu wangu watu vumbula shama tukavumbuwa hanyu basi ngamanzo izo nazishia ikedo ndizo tina ujua uangalia ele fotolino haina usikwe namna inu emananya siwo yato tamba ziwe namna inu ndole azena namna inu noona ndongo wika yao zonino edamu abunge mwanama mtukufu haina mtu ikayao ngendawe ngebidio ikezilera zinu ya sopareni daeno wanyanya hawika ulazimu ike wakati unu ngabo masira ngabo wanadamu haina mahala wanugwa sawa mwezi kapitali wambika rena uroha abori isari paralize enti shekera mbakana na rihime hata wakati kada azaligu jojabo imakatiri amba yanu wandu wazali wa ikoni warenge mapesa ngwanikao wandu no ili le 9 décembre hamada gazu yara lohitwa watifanyishia tamba activite wandu wa hula onti pia warenge hai walibao wandu ziuziraru no ili haina masihu watilale wadozungulia watike hata upande ujo antio hawe pare antio ngamjoka ndo juma ni nyima fundi watu na mdirejeze shioni mdisomese ya uka edini swalana zakabahi edini ti halali na haramu ezano zajirisi wabonti hapo nuwanyanya si ezila halali na mdambi rida zerambe shukran ekazo haramu wafanyihe solution ya ukazano zinzitire jaitena ni wandu wa siasa nganyi bonte nganyi hondani ngari mwambia oni ya ukana heni mwenza bafu heni mwenza parti heni mwenza wanzani heni mwenza fami nambe ambiwana nyumso pareni mmonese bamaudu ngari jo uonana haina mnuko tukanza jambe ukana mimi de natongeza azali yalawa yodo wakati rijoka uwarambu wa joka ujijua kena ukirimri ambe moroni gabo makadri moroni kabati mdu moroni ekatikiki hata mpaka de zile randrongo wao zinu kabati mdu moroni makatirlona yanu ekatikiki ekangabo basina onese ya juse partindo achiriwane ekangabo mdu itoki kimoroni ngebido rimone emasihu ya lelo uhondo kwa maudu ekangabo mdu utimezi mitamihuli ngebidio ya jone selelo yoka miti mdo huza mutu ekangabo mdu abasayinu yamba hasoma ulo kadri mitamihuli mjini emakatini ya rongo ya uyanu basinga mambo ya ukana ngebidio ya onese ya juloba na basayinu ya ukana miti mengoni mwandu wa saidi yao ele fujari la rahitwa o wanayama wanu ekangabo banadamu ikayao kajajiwi waneze ngo za undu hamada ya gazu no wanyanya wadedwa zireo ya onese ya ukana kabati mmezi ikoni basinge lazime orijwe banu ni mduto mmezi uto azali na onese ya ukana ya numa la dresi na ya azali ya rifanyi yao ekai paswari dungi hamada ya gazu ngarjohu mdunga mimi tili amin usoni mwaminye simu shabanu kabonongo mrakozi wana mdatu jogu jiretiri kana ntina urantembo na inu pakanga mfo arumio au pakani hundani na victoire imma nasr wa imma shahada soit la victoire soit dembebo ikamwa benti abiga basikantana mabiyoni inde mana nsojore jedingoni parce que ça fait honte hoka emiji ya tukomelewa ya tutolewa na hano enga mlindao mkeka mreaji sezabari ngamtuka ni kwa waziri kamtuone hawana damu ngemjem ni kwa waziri ezi waziri zinikiwa shaihani hararie bamba ongwe shaihani ne bambao gonda huna dahu etindeze hamadi etinde ilmu etinde zilo harumeni jia hanyuyo tipia khasatan mdungu hamade capital yahe bambao ikoni kabati hatamba ndungo itoka yonti yoka wake mndu ya subuti ya rongo mapesa shaihani ya yarengao banunguniko o andu waho mjiwa ikoni kamili hata batu subuti ya rongo banu mndu maîtriser mndu uwode mndu huli so huno so huvazo uhendeso banyuni wandu mdo huno bonze mja ngari yenshiyo ngari yonao izo kodo mfanyao mtede mdongozi wa banu ni mzee wa hatu wika yao weitimu ikoni yetimu mitamihuli nguna ribe hamada ya harumwe mijiwa hatu
shawo wala gena partia hahe ntujwa yo ikanti da ubintujwa siege ntujwa ndongoza hahe partia hahe hiyo shahamparani usikura kanida Geneve hamparani hamndongozani hamwambiani na mjereke wazima haparwa nyanya wanzwani haparwa nyanya wa mwali yonti pia mzishia ekanyi wandu wekanga mndo Mwenyezi Mungu amjoo rekonesi yakana mzee tola upara mzee Ashraf Said Hashim mashili ntujwa wala mjinda ubi yonti pia mzishia hazamba yabonyi mabaki haina mdati ya tamba ukana ngotuka ujajafanye diskuru ngotuka urongo wa maudi ngotuka urongo ushao na mwishezo ya mwabiani bazi wele za kamimwede masanganyihe musi azali rimpare ni jeri mwabieni uka na mjeba ngari mtunda waoni banu heni ya sisa zaharu mwenti nede ya lindezi joka mnida eka kweli sha mwede mfanya listi haina mduge na usiku ya tukansa jero nga mdumda bia nuko hindi nga mdumda bia nuko hindi yuandu mdoda parti shihu ina jana mwabaga nina mamilitant nga nina mafievu mwaba mdhulumiwa mja mtanganyi haka mtushinda matanganya mapesa majuhama libya biye wandu wasiha au mahula mizinga mwedama muwa ya kanza muwa ni mfe au mweda mafunguo wa nyanyanyi haina mjo ufanya ishedeshe jihadi yole wakati majuhonda wandu wa mdungeni wala wandu wa mdunga hao ni na mjichue wana basadi ya bidi mjijue ya ukana wandu wa kwa mdunga ni wala wandu wa kwa mdungeze maliza hao wamatuwa hamatuunda mtona mafanya wajewa rengeri ya laha waboma wabu hayo hamado we maafrike wajao ufamo barini italina na nezenti zinu wawaziswa hunu kama mjomta hindi wamba nunga rjao rita he ekheri majama irenga haruma ezenti zahatu elegashi ne dhahabu nezinu mzerega haruma ezenti zahatu basi wandu mamilita mdungo uona haruma mabujira hanyuala wala wandu wajao bala ili waje wataheze haki za hao mazirenga matuwani kazo matuwa hatila pitali timsomo timbanu kuituka yonti ya maana abonge hamparani hamrongozani hamwambiani owalo hunu wawa isawa vuku owalo hunu wa isawa vuku nyinyi madoma na wasiasa kamielewana maona manyanyanyi ulo na irombi uro Mwenyezi Mungu mwadilifu mamteneza majuha madungana bayonongo ya usiku utima karna utoba kima hamili mahamiraru haina mdo sona bamide utukomfanya nija wa mide utukomfanya nija bayinu urisa babanu nyinyi de manika zali mvusha zali wagwa ikejabidi ya baki aruma mfumu majuha mazingara ne mihono nyonti pia hamado usiku matanganyhe mihono mwala wa mode maone jaza sha usiku ilapo mafanya intikadi nezedi wa maziomba ngamona yabo jaza aliyo mono izo oandua Mwenyezi Mungu watu waswaliti wao wa mndende izo wika yao meprise yamfanyia niyo ilala ila Mwenyezi Mungu yamba ukana mandudu amba ukana Allahumma dhribu adh-dhalimina bidh-dhalimin Mwenyezi Mungu nachojalia madhalimu wao wajangamize wajimani hawao owandu waloda ona azali haina mndungu prepare na mna jukanza trawe azali hamba mintu anzalife wa miche na mbaki da mina nyiba abari kanzari mwambie ni ukana na mjuwe mtanganyie immediatement batike mdu atahe y'abantu hambango wabondongo bantu tena haina mdu na pare na mviezi apeli mwapara nuwana nani mtanganyie nyoti pia eze SMS eze Archimedes eze arifu eze wamichafi nyoti pia mtanganyie mmonane ne mwana nyanyi ze shahiri mmonane na neze mshinda na onti pia sedi anto asi na uomzia shirafi mwede makenti mhadisi mwabengaranzo mdu tokana imani na irumbi ujora Mwenyezi Mungu juha utene bangare ndora hafa ina mdu ulona bavu ekasifidia za henti hatu ngena rendera kefidia ekasidio ndo wakombo enti rendera ikombo chaque na ukiri kam no do pardonewa ojabanu jeridore elekiro ambaka fanya manifestation ngamfanya uzengo za administrateur rimdugu ni mhundi bala nyoti pia ngamchukore na zolo de na utilia na plaque unome mimi ngamazonike jao mimi mtu fanya jao bahewa lohula wafungwa hema foto ne zemaliza hatu raka imprime makirtasi ngabayarira mapesa hunu jeri mfungu ngabayarira mapesa hunu jeri mfungu ila de zemaliza hatu des 20 euros des 50 euros des 100 euros rikafanya mafoto ya hani riarenge riantihe rifanye banderoli libérer les prisonniers politiques iso pia rikawzifanya sababu ndani abasamja mkanti ramba na mnike ali au Hamad au Fatima au Maryam yaritende woti wa hangu wakati wa parti hangu banunga nyazali haunga mni peuple komori attention mtirifikiru kana banu esherumbisha tukartu mtundani ramjwan lezahe mwana ma Abdullah Fev banu mwabaga nyidasi shena mnamrao mpira nganyi danyina azali ezono mzifanya uzine comportement mdeni yo inuke favoriser azali kirtasi ya jotengeza nione ambassade ya Qatar ya unione ambassade ya Arabie Saoudite unione ambassade kadha
majokana ali hau saidi au hamada au mariama weide mndu waikayao hajoshinda yende balende arongozo wangereza wala hao arabu wala hao wazungu wanu mwiharae basi mabika mtumnika bawe chau basi nga mambo yokana ekaikoni bakisha mndu ikayao kajahulwa ni azali ekaikoni ngabo fundi woko kati azali nambe izo azali yarenda uka inti haki atampaka lelo ngalifanya mahamili emwanya saulo hafu sawa wafungwa kabati tsubulu atamba mahakama titi ebanda bayakao wana hanyu mawazaya njau kwa jakomelo abo wati usilamu wati imani auka rambi ni mtume sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi abonge wamisamihuli na mjio kangari wani hawana hii mrivaza nguombi au kabo azali ya uwe manani mrumahan mbabaha zuki watu notablo rikamba gari tungo uambilo omwendo bia muweza bari ya ulo shaka tuja tena ya renge yende ya ribi humtangani hama msheshele yende ya dorizini sa ena mna ila ya mbengu tomashiani ibwe ende ngutumashiani loteli ya vrizele boli la birende zahe ama kaburi ntucho bala ili makaujali kazebala ya mbaze ni zihanyo abonga modo na utimisi makauli hangu wanu nambi ukana njaisa tomabu wa komori shatika hanza wa komori wa kemakosien nambi yabdala ukana c'est la première fois wandu pia wakauhulinda diskuri hao i accompagne na action haukanga reshelea wakati wahe madepite ne mamere na wala untipia ivumbuli wa seluli lelo hamba yabo ekowa babanu wazaze kwa tuhuja uvumbulwa mzaze mwenza irumbi uzirejeza kadosi nji yabo basi mzaze mwenza irumbi na angaliyo wana masihu ya lelo uhunda botasi wasoma baraini kweli kanga bo mzaze mwenza irumbi na wana ambao wazinu seluli arumwa mabavu yontipia basi juma ya maudu ngebidiyo ngeitende yao ha manifestation mna mwitimu mtuje tola akaurongoa hamdungu ni haka mtafanya ni hama ubambanyi opposition ya kana bania lazimu ja ujange hama bala ngumni koni plan kesi tumtabishani emi mintwaro mwa parti zintambisha nyinyi mlone ze parti mwabanyi de makadre mwede mwa dotrete wena mnaila kwa tuyele wana bali abidi ja ujange bange ndia kansa rumosha ila madeleve kemuruzungulia shaila ikaw lazimu mjistructure namna bikadu ya lazimu mtoowe imam hoka wandu waili wararu walo hanu ifupa ke imam lelo ya haya wide wandobi wide wahula wandono tipe kabla zimu wake imamu mzima jabo balo imamu mzima hula shangabo imamu mzima komori hunu kwa tutaba ke imamu haina mrumbe sengo tanza ikende wahahi wo unafiki basi wane zimuhundao ni zinu zinde zalingana nanyi nyi wandu mdoko komori bo Mustafa bo Baruani bo Mamadu bo Munyi Baraka bo Fahami nyoti pia ezimuhundao ni zinu humsasanywa azalia mteni maohano nyi zinde zalinganya nanyi auka wote na misido wangu shamnyezi Muhammad yanukana inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim basi ngamtimizi na biukana zuki wangu mtukufu Abdullah Abdul Hassan ngabo mazuki watu walo hunu wa wanao walona jitihadi para baada usahu wanese makauli yao ngelazimiyo yadungane na zitendwa haina mwanadamu hushilio rekange manga rekango bonte ya ilewe ya ukana ngarijo ujitwa si singa si prerife vanujuzi wanduko atwa mina ukafakiria aja unatoa roho ndaru nonjaba kondani hata lelo haina mahala bidina ende ni jua za bidii zifanye no azali ende za ngambushi ngamroho yabo likaulinda uakompanye humsaidie wajeni wantu wamsaidie ne zenti pia zanzo zirisaidie jena mna waliona Genève wala mha wanzo wanuka Komori regarde ce qui se passe au Comores ah c'est vrai une minute kabana ubira usiku ekemso pareni ngamjo wona zali ujenda za sha ekambake namna hii mdazenga mudomo sinada nyina endo bujuka uwoza kaka mkosa jeri ulo terrain ya koza yo ujuso mhono aba amkozo basi entraîneur yo bezara ka hamto hati ya mndo achi sheka ngo ndombiyo gawe hama tigri ngo ndombiyo a gauche na droite ko tomba ai we ngurondo ya boni uto mwanene namna yo ko tomba azali ngurondo na mbaki yabo mndo sterehida nyinae ngamto vaya watate walona irumbi na waonesesha rumbi shahao watona irumbi wando wadozina dauna azali o walona wambe baika mtubira ban lelo ngaranzo mahakama ekatilizo na muuse ezesalizo mfanye mazamu mjamde dio wana hanyu nani bazali kujomtiani pia muda utohali kaka mjabuje ban immédiatement randia chuma ya maudu
haina fundi yaoneze twabia zali ya zirendao ngamzambo bana haina fundi yaoneze twabia zali ya zirendao hofasireze ayana yatu komante eli watu ilo bonti juu yatu ikomante eze violi ilo bonti juu yatu komante oandwa hafa watu mahakama yatu komante e torture ilo bonti juu yatu komante eze licenciement ilo bonti juu yatu komante wo fundi ufanyo azali hazi wo fundi ufanyo azali hazi aina fundi ujo hutubu utojwambia namna hiyo parce que discours au khutuba ya juma zi hanamna bili khutba ikayao ngiona maudhu khaswa na khutba ikayao ngeione sao izobekao des ajiri bonti juu khutba izijirio bonti juu e makati yao ngebidio yamba abo nge ele fitna ikayao mdisome al fitna ashad min al qatl al fitna akbar min al qatl na awliya ushaitani wapotezao zemadi timwambia ni jana ya ukana habari ikayao yede mdumsha ibuli sawazali haina jioningu paro wala duani haparo aeroport haparo hidrocarbure hapara telecom nese opia e abunga bo hindi abo banjia hindi abunga mpomdu yaje emdungu jo hende harenge ezemali hende sa yede namne tiyo irumao ye dhulma na Mwenyezi Mungu hamwambia ni boma fundi msomese hizo masoma baada ya ukana balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatu na mwambe hizo Mwenyezi Mungu msomani emizinga ya hezemali zaho wa komori ngendo irengwa ijai fumo wa komori wao oliwe ufume maadui majeshi ya kaulazimu wabame o wa komori wao ndo wao wananyao wa komori eli ni mjoka urongo wabo mafundi mhutubuyo misihiri ya hatu eli ni mjoka urongo wabo mafundi manikiwa ze mikro mhutubile o wandu wajao swaleze jumaa mwede wadora mbia ukana daira tijao maulida yobidan karja musa ni bidan na jau jau na mwambe eza halali na eza haramu eza nwa zilazima kwa lazimu na mrenge mmonese jihadi wakati ndini na mrenge mauduinu muisome sema udukana shurutul jihadi eze shartu za jihadi ndashi wakati wa isawa njilo fizik iyo hamba ad-difa'u 'ani nafs iyo defense ikayo ngiyo legitime haina dini toka yonti basi ekeka mtu haba izo Mwenyezi Mungu haba na mdote ze mikro banga mjoso soni Mwenyezi Mungu na mkhutubilie o maisilamu izo Mwenyezi Mungu yamwambia ni mkhutubilie na mhutubilie o wakomori eza lazimu zihutubiliwe auka ekamdaza wasiza haba sinde mjotende muzisi wanga mjoka kama mas'ul amama Allah Mwenyezi Mungu hamba ukana waqifuhum innahum mas'ulun ngamjo himisiwa ngabo wandu wajolamu hawake makosia nyoti penga nyabanga mlapizao Abdalagwa ukayedele nkae kosia ye illettré shanyinyi mwabanyi msomo nyima kaubidi mtahadharisho wandu eba nyujwe fasira ya ayuhal mudaththir qum fa anzir na muhime mtahadharishe mlamo wandu qum fa anzir wa rabbaka fakabbir njokana kapati mro mwabudu ekati Mwenyezi Mungu na azalingu wabudu masina munanyo hana uswali ya matijinde ni ezo pia ngamzijuao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam majuzi mwada madole mia ilene mikate ye wele ya rambi ya ukana inna a'radakum wa amwalakum wa anfusakum haramun alaykum rasheu ramali ra rezero zatu zinu haramu kamzire konti oto wamdubure yu haram oto wamduze malizahi yu haram la tadlumuna wa la tudlamun riba yu haram ezo pia zaningu zifanyo ngamzijuao hadisansio wa ndu mwahutubile au pia wa lisansio ngomiburo mijini ngamwaona harume miveri wakanti ele bange hilo ilongela nyisi wao ni wonga mwishi abo kana ngabo meli si bo masiu zendo zerenga ele bange na mizika do jalo nika oandu wao wajazeze mali na bange na fobie wado wanyisisa abasanga mwanika wa ikone kodo anza wa reclame yakane zabare mwana nyasi ulo abonge vanu no botasi ngamulindo zuki wangu mtukufu Abdallah Abdul Hassan ekako elinga wena cellule ekako elimzaze wa irumbi nge batima nao basinga muhambi ukana kamanzwe nione watende bao azaze ni wana nyasi risari prepare ngwaju hudunga wasopareni maudu ekako na hushilia yabuge lazima yoritahe ujo ishiliwa limtendeze bana shakara na ujo ubaki banu aruma uteteze namna hiyo yabunga buzindwaji wika yao Mwenyezi Mungu juru wafikisha shaizo zote za hamba bana sha mimi Fakhruddin ntina garanti ya mndu ya ukana ya ban ngena mje haukana ni madziha ma fungi wa matolo muhazini o wanahanywa viole wao mzinao danyina azali
ntina garantia ukana nyandu mjo ujuha bainge diaspora pia icha sheka ngamfanyilao azali hazi hamambeni litereri yakasema kiesi yao ya vira ya taziwa ida maoro ya rejei ya yajafanya act mafanyeza ngo hizo wanyi watoto mabani haido wakamfitini wambe nto alafu mbeni litereri haro hango endo haruma mission wende wamfitini kwa wala mdai saro hawo ndi wa mataki yabo makri hamadizo gelazimio mndea kalkule yaone ukana kabasi binadamu haina mzazi mwenza irumbi haina mndu kubali ya ukana yeye mzazi mwenza irumbi namsihe maudu bo wallahi ekabanu mndu hamadami ekando mhara akamjo kana ngamjo fa mwana shongo ya fagije mimi mitikairira hana mutu mitikairira hana gazo mitikairira na faiswali mitikairira hana salim mitikairira na hafa mimi akamnezi mwara mbia kana wala tuzakku anfusakum mrati jikazi mrasa medo wakairi mimi ti wakairira hana mndu yabo indemani yabo konga mjo kana rekati jaga mjo ufa rekanja jaga mjo ufa ota ya ukanife haruma robo za halal yabo haina mndu shehu tubainu ngelazimu yake radhi ya juu ya ukana azalika tina pirizo ya uritia sonti pia ni wandu wa siasa watukufu wababa hatu wazaza hatu mazuki watu wajomba hatu na mtanganyihe mdambi yezitima babanu urimnikani ya aminifu ni wandu mloko mori wa siasa ebanu eke harume siasa masoma mdiyo ufungwa au yarete lo skutima ngebane filmu hisa haunga bo ilazimio ya amrish ebane ze partiza hanyu danyi basi parti ya honda basi wa munyi baraka uaretelo aunda utataya abasahuro habo basi filmu hisa e parti tambalia e bavu isi uha haunga wena bavu ngawe na parti ngawe na wana ebo mamadu e abo basi baada uaretelo kutina deuxième kutina troisième enge rijari ufungu wa yabo maudu basi tudanzana be ebanu kutundrenga mba gardie banu watoto buha list ya nduzima jana matano ni mdambe bide ministry mide director mimi wana mshwahi mimi mjao wanidumizi wabeeleza baba utiba hono wewe bo barwan we mndu mhumoro ni omba we commerce we mndu kadha we jao zontipi sambi ngoma koban kutushinda wangu mndu tiklia timanzani tiwa party jua timoroni tifami wa ukana yatuongeza ubuje kakuturongo wakutina mro mwakile hurongole bo barwan shabunga nyabo bampaze kantu babu parwarete lo skutima abo filmu his abo jua itambali aulitso zamba ni mwenza kama wazaki ngiabo maudu ngamtuka utamdudi mwede mara ngeze mali njemnike madele nkazingiza omji wa moroni watona bo henda wacho himia jao mdamba gamona we parti la pia eno joni kwatiri ko kanga bo baridi wana sojoni ngava hindre kai kazwa jua kai kazwa mwezi ifongwa jure kwa faize tirikoza nyinde kasketi mturona mkamro kaza kasketi mfikiri cha bamono amina mjomba hakujuzi timpara tamba yabonga nyije hamba bomwana rangamila banu wallah na huo usikwazali akafanya investiture kasketi ya bleu na tijisha kila bleu na andiaba la hede afanya diminuti haja odahon auzisio ha ebani fetihisa hambe yanikeri aline leba lango la mafitilinu haisahani onesi jazangu abo juzi hamba ukana mguna mleshembo ani emwenza shonga wala ba isani le mwanae waonda wala wamba waonda kwa tinda abo urona inda si danyi wandukumera wa iliwenda mwanaona mndu mzima utujwa hizo ambao utujwa hizo yava yao utujwa hizo arendao uende siwani jakamata ikekoli hamshindi ni kamemu ibana kamtona belu daino roho hai uko urongo wala sondolo na akili ya kwenye mdo na akili kaubidi mdu ukati telefoni yode ile sawa zango zontipia amwege hambabo barwani hambabo munyi baraka hambabo mamadu hambabo bo nyontipia bo mustafa seti ya ukana banu ze filmu neza mbeza partiza hanyu zitense mwaja shingo rambi alhamdulillah rabbil alamin ngarendora pange parties ndo ajina wanadamu wandoachi nganyanya walo bana namna jema uroni yode capitali 10 personnes majozi si samoroni yao basi mtuona haina mndu yazingizabo roa twani roa mali watoto mndu wa mdunge na rumu msaje chawo kamtina tamba strategy emanga mtuko sofentiche kamtina tamba strategy au sisa wanroa ro pareni ngabanga mtuko onda tilo na problem shino majana mai ha abona mtu amode malale ekazali afu na mtori kamba nyinyi na mtori lawa pombo matushinda majito wangamani mlona mali mlona wanru mabanga nyina chao nyiti na mtuko unde ntiyo na mdozi jwando katila nyinyi mtoshindo tuwafikia na ranti mbatu ambaki ritasi ya mafiti jao mbakirita ya ukana bwali bo maria endo ndabino darenge jao kamtushinda mbatu ambakirita si jao ebanga mwana udungo mjibuni na Idrisa omtuje wale udungo mjibuni abona myeluka ekawala do ujibuli serikali banakwa serikali ili tukabiji mole majao bango do abuzanyu basi bango ti parti ikawula zimika za lesa indezai ikawula zimika za lesa indezai
Mwenyezi Mungu ambao kana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wa kada jiwashashi washinda wenji wallahu ma'as sabirin. Shainu resistance no kamtini yo inuthika na ukweli no kamtini zo haruma nasru min indillahi yo hanza mdiamba kweli fa ulaika humul ladina sadaqu nganzo wanadamu amba kweli. Na Mwenyezi Mungu harirongoza tena kwa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Kama nzo mwane komba kabati uturukwa toa enero kabati uturukwa toa enero hanikawandu azali goto ulamvinyo na paraki na bangi hanikawandu wambalilia nikamtushinda mahula na mwanike matipe na mtuanike mvinyo na mwanike matipe na juan wamtoweni mabanga ni matilu shaba basi mimi riali yangu inu kamtukaza nafanye tiriko nijikaze bo mbaju eni ujoka uchacha dono na Holandami inde se tiriko sandopi wakati yunga mjo wajiri avion ngamjo wajiri meli ngamjo wajiri magari ya bavu pia nyoti pia na mkudoshira wajiri magari ya bavu ya ekomoriyo ekemsanga mazo mvotio eshama findishani na nzingarera nti yawe katina jana bemide na stahiki nawe ngenje na bemide na stahiki Mahamudu Dhulmi wada onele jua ashomoni wa jua yodo mjini hanu babi gabalele jua la uvoti bala litu litensem habas mrambiye ebalele jua ola fahami Yosef Ibrahim ya dasa ha block fahami Yosef Ibrahim ha block itanda kamili kabati ndo ubuje wa uramfie na mtorilinda na mdolilinda ngena mdide mabinda bayonda yo mjo yaona haumpulo wajwa ulo hunu wapi bana mkofikira listi ya mbanga nzo ulo wada miwamichi ha bala tananyi ukanyide maona mabani hanyo namna bidi mwane dawo abenge mdati jarenge discours za hamba ya jado bana mjemtsanganyi ngamjwao ya mpara ni hadani ngamjwao ya mdo ajom debleke yani situation yinu ranyi mloko mori ranyi mdo hunu sho unafiki hunu ngo wakati mjo wa milwaso haina mjoshi yaban ekema na mazuki wangu mtukufu Abdallah Abdu Hassan Kayao usiku lelo do wakomori wakaulinda ukae kweze miwani yavuze nongezi njao magunjini nitike bala de hutuba ya hahe ya yone sabanu ya mirongo rikaula zimu ike hutuba ila ilungana na zitendwa hizo hoju hapo tasinga nzori zione ya hize seluli ekake ziti narambie mbia jokana ngampuwe mwanama haunga mdiwa zokomori ekamina mba ndiyo na bena mwirenge anduto wa maswadaka haumndenge mwinike nkuu au jao ba uhayati wangu da hunu amjenshi hunu damine fami kamina wana na hizo ntipi alhamdulillah rabbil alamin na bisalamu alaikum hizo dizorjo zamba ekanga bo mzate mwita irumbi kartuta hasari na tiriko na mando to rivalia tenu hamando do mokumbi haina mduna pare ekenge ko bo mzate mwita irumbi komori na buje baba senu garenda ora hafe awazalie de zahi ezindwaji dezedi wanzahanyu au kahaina zitoka huja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala de ujo rinike tawfiqinu bi idhnillah subhanahu wa ta'ala na mumpare mwanyanyasi ya paro wanyanya muishie bakairi hoka uhunda nene haki yao raona ukaondewa me rano kambaba hende hemiswa ajenu rano kamtata henda do zinisiwa ni baba majana maili ya to ujo kangu jenda hunde baindu volo hauma bawa yaola MBD LP hongilo zidu upande ndo jingo nyekudo upande ngo zinzano baba yengu tsendale wade yafe shayo de namna ti to tundwa yo de namna ti to tundwa usikoma udwe kamgwa bense ngam mambioni ya ukana nganyina droit ekema ujoka uhutobu ngwanzo ya ndongo zitso udunga na neze ngo ne dhulma iliyo bonti juu ngamjoze aya za siharu wa dhulma zakauhara za dhulma ekanga nzo yambe na mjuhe mtoweze tract mtowe makirtasi mwambe ukana zinti dizo ranzo rambilu ngaranzo ridniki watashijian iban leo ngaranzo conseil ibanu lelo za wone sa ukana ngela zimyo rida iliensi ya hatu mtido cha banu wajamo regeze mikrozinu monike bwana woi bawiti manadamu ekati amba nogo bekayo kezi mjibian ngamjota hasama haba niwembe Mwenyezi Mungu yauka discours yazuki wangu ngeidungwa oni zitendwa emasihu yanu uhunda letase kamwa benze ranzi ushababi ranzi seluli haina bavu leweti zamiri wandojo ufanya révolution pacifique manifestation pacifique wando wadunga ne ontipe yode namne faransa inu yaka ukombolwa o wando kaudunga no wakati wa Louis XVI wadunga ne hata wa waswili Versailles wakabwa fuwali amini ukana kana ndo haba mpakari udensi ya hatu ngabo wababa ngabo wazazi ngabo wando walohunu rilatauze mali ngamona orende haina bahanu rende rashitaki ritowa zemali riulawa ritwa gazi riboha zikarta za hatu riaregistrelo ritwa harumazibutala ngabo wajwa ulawa hafa hunu ngabo sisi na mwaga ulawa rife abonge yabo ngarifanya mbabe hatu tsangange utsangiwa yulo jimbo tsombe hange utsombo yabo eni ujokanza yafanye makri
Mwenyezi Mungu hamba wala yahiqqu al-maqru sayyi illa bi ahlihi harudi harambia innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida haina mndu anzo faume na elewa ya ukana qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ufaume unu Mwenyezi Mungu niko uyanzao shaunu mduka urenge hamakri ni takle ola nyimenye ola nambe ola tinikiwa unike kritasi mimi de na lazima mnomeo mimi de na lazima jao engewa mnomeo ni nyimlo Faransa haongewa mnomeo ni nyimlo Komoro wao doana damu basi watu kwa jino meweo sha nomination zinu ufaume unu Mwenyezi Mungu unika uyanzao na hapo kuna ushina ndio wa trompe Mwenyezi Mungu hamakri wala Mwenyezi Mungu apulilia azali hafasirize aya timufti tikadwi timbaba mwenza sharia sha wandu ntipia haina mndu hatuka hamba hizo bekaudi wakahanza ngamona we namna ridezi lo yabo leo ntujibu bale wonga mrongo wako muri wonti pia ni wambie ya ukana umeyo leo maudu kana ushindo meya ulomade leo maudu kana unamdia mzihe auka ni waikoni o wajo mzihani warendo azirewe kana ushindo jusa janaza ajo msaidiani bo mitamihuli haulwa wahafu mdudi mjamrengo wa mwede mkwa uzinisi wa wadaha galawa wakati ndao vima hanti mjemjuhe riwanili yanti ya hatu bo wakati wa ukamdia tambihe kojaja imanike ziti kati ndo wakati wa ikayao wanabi ngozi yangu wa'alamu anna fikum rasulallahi law yutu'akum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman inde imani Mwenyezi Mungu akanzari keniyo wazayyanahu fi qulubikum yariti riyenge njema ezembi ranzeze njema ritukiwa na ndongombi na dhuluma na jarima ranzeze njema na irumbi na mahaba law yutu'akum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wazayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-iman haina mwanadamu islamu dona imani kana ushindo supporte nezerongo bikaya do azali ya zirenda harumenti ino ifo ya zienge ni mtu kange na imani ifo ya deteste vraiment e mwanadamu wewe nezetwa bia zirenda uzino izo ndizo na kaujaba njeni mwambien na mti reti zedwa imasihu na yan nezile rarloni zozino au ka inu hamba lailat aljumaa wa sa'atu alijaba e majawabu yaho wandu wazali kabati ulona fikra do watungo ula pizao shayo ketuna banongo au kamiti kaira hana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikayao Mwenyezi Mungu hamdongoza hamba ukana wala qad kudibat rusulun min qablik emitume hutendea wakazo ndabo fasabaru ala ma kudibu wa udhu shawastahmili wasubiria hatta atahum nasruna hatta wanike victoire yodioni lilao harudi Mwenyezi Mungu hamba ukana wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun ngari joya ukango tabiho zenongo ambao zuzina fasabbihu bihamdi rabbik shasudu hamba subhanallah Mwenyezi Mungu demu wado jorni kai tawfiq وقم من الساجدين من الشاكرين وكجوما وشكريا ويوجعليا ambao za kweli wa'budu rabbaka wa'budu mfomi wao na ibada hiyo kullu ibada ndio hili ni watu ambao ngamwabudu Mwenyezi Mungu ibada kullu amalin au qawlin hiyo mirongozi hauzitendwa yuridillahu bihi subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu atukara denizo nas'alullah ngamwabudu Mwenyezi Mungu ikeze ngori zambao zinu ike zinu ndongo wikayao ngari kunda fadhila emhimo hatu Mwenyezi Mungu joziloni yani hatu li'annahu ya'lamu ma fi sudur Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma hidina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka اللهم ها نحن في هذه الساعة الإجابة وفي هذه الليلة الجمعة المباركة فرحنا بهلاك هذا الظالم غزال عثمان ومن معه اللهم دمر أعداءك وأعداء جزر القمر في الداخل والخارج اللهم من أراد بجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بجزر القمر شرا فاشغله نفسه اللهم تقبل دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا فهذا الدعاء ومنك الإجابة إنا ضعاف لك قد لجينا إنا ضعاف لك قد لجينا المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمين الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثار بفضل سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ikanga bono bikayao kazi jamjibia ni banu kwezi watukufu
ngarjo utaha samaha na uomba Mwenyezi Mungu biidhnillahi alkarim ike emakati yajao hau ezilera wikao de raziba uso si wakomorisi pia Mwenyezi Mungu yariche furaha homangamio wahe mwanadamu woi insha Allahu tabaraka wa taala. Azipianga zilizorangozanani Bimauzi hazizani goro Shababirisiana pia Waume na washe Shababirisiana pia Waume na washe Dunaesha ya usoni Ya hatusi wanatia komori. Vive les îles Comores. Tahia Jozor al-Qamar.